পশ্চিমবঙ্গের হাসিমারা বিমান ঘাঁটি দিয়েই ঘায়েল করে ফেলা যাবে বাংলাদেশকে, এমন অবজ্ঞার সুর ভারতের মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এমন আলোচনার মধ্যে বাংলাদেশও ভাবছে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের। সেই সাথে গুঞ্জন চলছে লালমনিরহাটের বিমান ঘাঁটিটি পুনরায় চালু করার। বিমান ঘাঁটি নিয়ে বাংলাদেশে যে আলোচনাটি জোরালো হয়েছে তা হলো লালমনিরহাটে আয়তনে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এয়ারবেজকে আবারও সচল করা। लालमनिरहाट ভারতের সীমান্ত থেকে মাত্র 12 কিলোমিটার। बांग्लादेश का इंडिया को एक और मुंह तोड़ जवाब। हाशिमारा एयरबेस जो इंडिया का है उसके मुकाबले में अब लालमनिरहाट एयरबेस काम चालू हो गया है, जिसके ऊपर शेख हसीना ने काम इंडिया की वजह से रोक रखा था और वहां से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। फिर चिकन नेक, क्या बात है, यानी यूं बांग्लादेश के हाथ में है गर्दन हिंदुस्तान की। बड़ा झटका है भाई साहब, बड़ा झटका है हिंदुस्तान को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बड़ी खबर है कि किस तरह से अब बांग्लादेश ने हाशिम आरा एयरबेस जो इंडिया का है उधर से एक धमकी आ रही थी, थ्रेट आ रहा था कि सिर्फ 2 घंटों में हम अगर 2 फाइटर जेट भेजें अपने राफेल तो वो बांग्लादेश को इंडिया के साथ मिला लेंगे। फिर भाई क्या भूल गए हैं, जो लालमनिरहाट एयरबेस है ब्रिटिश दौर में वर्ल्ड वॉर 2 में ये एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस था लालमनिरहाट। अब भाई साहब इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। मुबारक हो हिंदुस्तानियों, ये वैसे करना नहीं था आपकी वजह से। और फिर यहां से जो आपको जवाब दिया जाएगा, अब ये एशिया का दूसरा बड़ा लालमनिरहाट एयरबेस बनने जा रहा है। यहां से जो जवाब मिलेगा तगड़ा मिलेगा, फौरी मिलेगा। और पास ही सिर्फ 12 किलोमीटर दूर चिकन नेक है और वो उसमें सारी की सारी जान मोदी जी की, हिम्मत शाह की, जयशंकर की, इन सब अंत भक्तों की उस चिकन नेक में फंसी हुई है। और वो किसके पास है, वो यूं पकड़ रखा है बांग्लादेश ने। तो अब देखें कि किस तरह से ये जो लालमनिरहाट है, ये जो एयरबेस है, सीना घाटी है, इसके ऊपर अब काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्द इसके ऊपर आप देखेंगे कि ये कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन शेख हसीना ने इसके ऊपर काम करने से वो डरी रही, नहीं किया, क्योंकि इंडिया का प्रेशर था। अब इंडिया नहीं चाहता कि भाई इधर काम हो और इनकी जो आर्मी है बांग्लादेश की वो स्ट्रोंग हो और हमें किसी भी वक्त वो इस तरह से रद्द अमल रिएक्ट कर सके, हमें जवाब दे सके, फौरी रिटेलिएट कर सके। आइए व्यूअर्स ये वीडियो देख लेते हैं पहले, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3 2 1 एंड क्यू अंत तक जरूर देखिएगा। হাসিমারা বিমান ঘাঁটি দিয়েই ঘায়েল করে ফেলা যাবে বাংলাদেশ, বিমান ঘাঁটি, এমন অবজ্ঞার সুর ভারতের মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এমন আলোচনার মধ্যে বাংলাদেশও ভাবছে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের। সেই সাথে গুঞ্জন চলছে লালমনিরহাটের বিমান ঘাঁটিটি পুনরায় চালু করার। বিস্তারিত ইমতিয়াজ আলম। চালু করেন বিমান ঘাঁটি। 2024 সালের সামরিক শক্তির বিচারে বিশ্বে 145টি দেশের মধ্যে 37তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। 2023 সালে যে অবস্থান ছিল 40তম, সেই হিসেবে এবছর বাংলাদেশের অবস্থান আগের বছরের তুলনায় 3 ধাপ এগিয়েছে। সামরিক শক্তির তালিকা প্রকাশ করা প্রসিদ্ধ globalfirepower.com এর সর্বশেষ সূচকে এই তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সামরিক শক্তির এই অগ্রগতি হলেও বাংলাদেশের বিমান বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির তাগিদ অনেকদিন থেকেই। সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশের সক্ষমতা নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান, আর ভারতের সাথে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণে ভারতীয় কিছু মিডিয়া বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতা নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছে বলে বিভিন্ন মাধ্যমে শোনা যাচ্ছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী টাঙ্গাইলের রসুলপুর ফায়ারিং রেঞ্জে আকাশ থেকে ভূমিতে গোলাবর্ষণ মহড়া 2024 এক্সারসাইজ ফ্ল্যাশ পয়েন্ট পরিচালনা করেছে। 27 নভেম্বর বুধবার বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে রসুলপুর ফায়ারিং রেঞ্জে উপস্থিত থেকে মহড়ার বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। সেখানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি জানান, বাংলাদেশ বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে বেশ কিছু পঞ্চম প্রজন্মের মাল্টিরোল কমব্যাট এয়ারক্রাফট কেনার চিন্তা করছে। একই সাথে বিমান বাহিনীর জন্য আধুনিক হেলিকপ্টার ও সারফেস টু এয়ার মিসাইল এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিমান বাহিনী সচেষ্ট আছে বলে জানিয়েছেন। আমাদের মাল্টিরোল কমব্যাট এয়ারক্রাফট যেটাকে বলা হয়, যে অত্যাধুনিক
পঞ্চম প্রজন্ম এখন বলবো বা 4th জেনারেশন প্লাস এয়ারক্রাফটগুলি। এই দিক থেকে আমাদের MiG-29 2000 সালে এসেছিল, আর অলমোস্ট প্রায় 25 বছর হয়ে যাচ্ছে। সো আমাদের এই মাল্টি রোল কম্ব্যাট এয়ারক্রাফটের দিকে আমাদের এখন নজর। আমরা চাচ্ছি আমাদের বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকেই হোক আমরা অত্যাধুনিক মাল্টি রোল কম্ব্যাট এয়ারক্রাফট নিয়ে আসবো। এবং এছাড়াও আমাদের এয়ারফোর্সের অন্যান্য ধরনের হেলিকপ্টার, সারফেস টু এয়ার মিসাইল, মিডিয়াম রেঞ্জ সারফেস টু এয়ার মিসাইল, এই ধরনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য আমরা সচেষ্ট আছি। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক ও বিশিষ্ট টিভি টক শো আলোচক অধ্যাপক ডাক্তার শাহিদুজ্জামান একটি টেলিভিশন টক শোতে বলেছেন, বাংলাদেশ 40টির মতো J-7 বিমান চীনের কাছ থেকে কেনার পরিকল্পনা করছে। তবে সমর্থিত কোনো সূত্র থেকেই এই তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা যায়নি। নিরাপত্তাজনিত কারণেই বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কে আগে থেকেই খুব একটা তথ্য জানা যায় না। সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন মিডিয়া বাংলাদেশকে সামরিক দিক থেকে ঘায়েল করার আলোচনায় প্রায়ই পশ্চিমবঙ্গের হাসিমারা বিমান ঘাঁটির সক্ষমতা নিয়ে বড়াই করে থাকে এবং বর্তমানেও করছে। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের হাসিমারা থেকে বাংলাদেশ, ভুটান এবং চীন তুলনামূলকভাবে নিকটবর্তী। রাফাল যুদ্ধ বিমানকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি পর্ব অনেকটাই সেরে ফেলেছে বিমান ঘাঁটিটি। হাসিমারা এয়ারফোর্স। এদিকে বিমান ঘাঁটি নিয়ে বাংলাদেশে যে আলোচনাটি জোরালো হয়েছে তা হলো লালমনিরহাটে আয়তনে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এয়ারবেসকে আবারও সচল করা। এই এয়ারবেসটি ভারতের সীমান্ত থেকে মাত্র 12 কিলোমিটার দূরে। তাই এই এয়ারবেস ও এয়ারपोर्टটি ভারতের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলাই বাহুল্য। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है। हाशीमारा जो विमान घाटी है, जो एयरबेस है, वो वेस्ट बंगाल में, उसके साथ ही जो बिल्कुल चीन है, भूटान है, फिर बांग्लादेश है, और वो कह रहे हैं कि वहां से हमला करना बहुत आसान है। जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं इंडियन, वो कह रहे हैं। लेकिन भाई बांग्लादेश कह रहा है कि हम लालमोनिहाट के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने शुरू कर दिया है। और यहां से जनाब जो चिकन नेक है सिर्फ 12 किलोमीटर है, मैंने पहले भी बताया आपको, वो तो हमला करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इनको जनाब टेंशन लग गई है कि ये बांग्लादेश जनाब हमारा तुरंत जवाब दे रहा है। हम तो गिदड़ भभकी धमकी लगाने की कोशिश करते हैं, थ्रेट करने की कोशिश करते हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बनने ही नहीं देते। ये फौरी उसका जवाब दे देते हैं। भाई लालमोनिहाट 12 किलोमीटर चिकन नेक, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान वहां पर जाकर एयरबेस के ऊपर बैठ जाता है, लालमोनिहाट जो एशिया का दूसरा बड़ा एयरबेस है, जितने मर्जी तैयारे वहां पर जाकर लैंड कर लो, तो फिर भाई इंडियन आपका क्या बनेगा? फिर चाइना भी कूदेगा ना, चाइना पीछे नहीं ना हटेगा। उसकी इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में बहुत ज्यादा, आपके साथ उसकी वैसे नहीं बनती इंडियन के साथ, तो फिर आपका क्या बनेगा कालिया? बताइएगा व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।